नमस्कार जेनेराल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आपण मानक पय रही किछि इंटरेस्टिंग पजल। तेबे विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। बहु मारे ठिया गोईठा सासुगली जाए गातरे धान हुए चाउल चुना नुआ बहुर नातरे। बहु मारे ठिया गोईठा सासुगली जाए गातरे धान हुए चाउल चुना नुआ बहुर नातारे। एथर उत्तर दियंतु। ए पजल सठिक उत्तर हेउछि ढिंकी। परवर्ती प्रश्न। फूल नुहे हेले बासना भल धोई दिए सबु मसिया जनमरु सी डौल डाउल मला बेलकु से पातिया। फूल नुहे हेले बासना भल धोई दिए सबु मसिया जनमरु सी डौल डाउल मला बेलकु से पातिया। तेबे ए प्रश्नर उत्तर दियंतु। ए प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि साबुन। परवर्ती पजल। धनी घर झिଅ ସିଏ सुदु दिन काणी सुरुजर भाई बहु रातिर से राणी। धनी घर झिଅ ସିଏ सुदु दिन काणी सुरुजर भाई बहु रातिर से राणी। तेबे ए प्रश्नर उत्तर दियंतु। ए प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि पेचा। परवर्ती पजल। रातिर राणी मु रातिर राणी अंधार दूरेई जाले रसनी आखिरु झरई पानी। रातिर राणी मु रातिर राणी अंधार दूरेई जाले रसनी आखिरु झरई पानी। तेबे कहंतु ए किए? यार उत्तर हेउछि मोहम्मबती। परवर्ती प्रश्न को जीवा आगरु अनुरोध, जदि भिडियोटी टिके भी भल लागु थाए तेबे गोटे लाइक निश्चिंत करिवे। परवर्ती पजल। जह्न नुहे से तारा भी नुहे नुहे बिजुली बत्ती। जह्न नुहे से तारा भी नुहे नुहे बिजुली बत्ती। उड़ी बुले से आलोक जाली आसई जेबे राती। जह्न नुहे से तारा भी नुहे नुहे बिजुली बत्ती। उड़ी बुले से आलोक जाली आसई जेबे राती। तेबे ए प्रश्नर उत्तर दियंतु। ए प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि जुलुजुलिया पोक। परवर्ती पजल। मूल रंग मोर कला काम कला बेले नाली पड़ी जाए काम सरीगले धला। मूल रंग मोर कला काम कला बेले नाली पड़ी जाए काम सरीगले धला। तेबे ए प्रश्नर उत्तर दियंतु। ए प्रश्नर उत्तर हेउछि कोइला। परवर्ती पजल। उपरे हलदी गुरु गुरु भितरे मु रस जुडु बुडु। उपरे हलदी गुरु गुरु भितरे मु रस जुडु बुडु। रस तले मोर टाकुआ देह रस तले मोर टाकुआ देह जानिछ जदि मो नाटी कुह। उपरे हलदी गुरु गुरु भितरे मु रस जुडु बुडु। रस तले मोर टाकुआ देह जानिछ जदि मो नाटी कुह। ए प्रश्नर उत्तर हेउछि पाचिला आंब। परवर्ती पजल। बिल बणरे मो बाप घर सबु घर मोर शाशु घर। गोटिए कोणरे पड़ी रही थाए घर सफा हैला काम मोर। प्रश्नटी आउथरे। बिल बणरे मो बाप घर सबु घर मोर शाशु घर। गोटिए कोणरे पड़ी रही थाए घर सफा हैला काम मोर। एथर प्रश्नटीर उत्तर दियंतु। ए प्रश्नर उत्तर हेउछि झाड़ू। एथर परवर्ती पजल। पाद नाही हेले निरंतर चाले केबे भी सेटिके थके ना। जेते भी काकुति मिनती हेले से काहारी कथारे रुके ना। पाद नाही हेले निरंतर चाले केबे भी सेटिके थके ना। जेते भी काकुति मिनती हेले से
କାହାରି କଥାରେ ରୁକେ ନା। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଚାଲ, ନିଜ ଘରୁ ନିଜେ ବାହାରି ଆସେ, ନିଜ କାନ୍ଥରେ ସେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଜୀବନ ତା ହାରି ବସେ। ନିଜ ଘରୁ ନିଜେ ବାହାରି ଆସେ, ନିଜ କାନ୍ଥରେ ସେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଜୀବନ ତା ହାରି ବସେ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଆସିଲି କାଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଚାଲ, ପାଣିରୁ ଜନ୍ମ ପାଣିରେ ମରଣ, ଟିକିଏ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରାଣ। କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାଁ କଣ? ପାଣିରୁ ଜନ୍ମ ପାଣିରେ ମରଣ, ଟିକିଏ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରାଣ। କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାଁ କଣ? ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଚାଲ, ମୋତେ ଦୁଇ ଫାଳ କଲା ପରେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ମୋର ସାରା ଦେହକୁ ଶୋଇଯାଅ ମୋ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛୁ, ମୋତେ ଦୁଇ ଫାଳ କଲା ପରେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ମୋର ସାରା ଦେହକୁ ଶୋଇଯାଅ ମୋ ଉପରେ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗା ଚାଞ୍ଚରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଚାଲ, କାଣ୍ଡରୁ ଅଠା ପତର କତା, ବାଡ଼ି ପରି ତାର ଫଳ, ଭାରି ନରମ ଦେହଟି ତାର ପବନରେ ଭାଙ୍ଗେ ଡାଳ। କାଣ୍ଡରୁ ଅଠା ପତର କତା, ବାଡ଼ି ପରି ତାର ଫଳ, ଭାରି ନରମ ଦେହଟି ତାର ପବନରେ ଭାଙ୍ଗେ ଡାଳ। ଏଥର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଜନା ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଚାଲ, ଏମିତି କେଉଁ ଦୋକାନୀ ଅଛି ନିଜ ଗରାଖକୁ ନିଜେ ମାରୁଛି? ଏମିତି କେଉଁ ଦୋକାନୀ ଅଛି ନିଜ ଗରାଖକୁ ନିଜେ ମାରୁଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଦ ଏବଂ ତମାଖୁ ଦୋକାନୀ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।